Good morning, guys. So, nami sa campus right now. Okay, so nami sa campus right now and dili mi pasudlon jud inside because wala pa doon na-verify sa guard if allowed me or not since cancelled ang classes. Diba, Jasper? Yeah. Second demotion. So, I think mag-wait lang sa ta. Dumating na ang aming Mima. Mima! Nakshiro po di ay. Nakshiro day siya, oy. Okay, so magaling ipasulot ka dati. Gawin na nito. Breakfast lagi karon sir. Dili sila mapasulod. Magani kay gipalingkod mi dili din na kanara mi sa gate. Gawin ra jud bro. Yeah, almost 7 na bro. Yeah. Ate, ay ate. Gym na. Okay, bye. Guys, life update. Nakasulod na mi. So, nag-start ng program. Hi, D. I'm with Zia. Guys, so nag-arrange the chairs, nag-help me set up and stuff. And right now is nami sa bazaar section, taga Salme. Maglibog sila, hay lamian ni day. Sila, kasi yung mga recommend lamian ni ma'am. Oh, actually. Sarap kami eh. Yeah. Yes! Paligyan niyo ba? Butangan mangguna ko ng ano. Love. Butangan naglumay. Obvious na natin, lami siya. Lami mong gudang gasel. Sip-sip ka. It's what time? 12:05. Go guys. Hey guys, I'm eating my lunch as a civil service exam passer. Let's eat. And of course, fries. Uni manju. Nice kaya ko ang pilok, guys. Manas kaya ang pilok, no? Ano? What? Once again, Mami Jumpenta!